नमस्कार। हांव कार्बिना बारबोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या कोब्रापुत्राक किओ कादिता। सरकारान स्पीड गव्हर्नर घालूंक सांगलें ते विशीं बाणावलेच्या टॅक्सी ऑपरेटरांनी हुस्को उक्तावन विरोध केला। हे येरादारीच्या खात्याचेर स्वता अशें तांणी सांगलें। दर टॅक्सीक स्पीड गव्हर्नर बसोवचे म्हूण येरादारी खात्यान जबरदस्ती केल्या आनी ते बसयले जाल्यार मागीर टॅक्सी चडूय धांवडाक मेळनात। सगळ्याच टॅक्सी कडेन स्पीड गव्हर्नर बसोवंक जायना म्हूण सांगून टॅक्सी चलोवप्यांनी आपणाचो विरोध उक्तायलो। हे विशीं जाता तितले बेगीन उपाय घेवचो म्हूण तांणी मागला। On Friday, Benolim taxi operators spoke about their issues regarding the harassment faced by the Transport Department. The taxi drivers expressed their dissatisfaction as not all taxi can install the speed governor. They also pointed out that due to lack of traffic signals from Mopa to Benolim, the taxi drivers are fined unnecessarily. स्पीड गव्हर्नरान वयले हॅरेसमेंट आमकां जो ट्रॅफिक डिपार्टमेंटान जाला ताका वयल्यान तो स्पीड गव्हर्नर घालना आयज आमी गाडी फिटनेस मेळना आनी थोडी गाड्यो स्पीड गव्हर्नर आहाय पूण ते आमकां आनी न्यू बसोवपाक लायताय आनी थोडे सेगमेंट आहाय गाडयांचे तांकां स्पीड गव्हर्नर बसोवंकूच मेळना ते आमी आज एक ताका सर्टिफिकेट दिलें एक गाडी तितून स्पीड गव्हर्नर बसोवपाक प्रोविजन ना सो ताका लागून आमी तेजे बरयले आनी सेकंड इश्यू आसलो तो नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम मोपा टू काणकोण देस नॉट अ सिंगल टॉयलेट ऑन द हायवे आनी वाटेक मग तुमी थांबल जाल्यार तें तालां पडटा सो हांव म्हणटा गव्हर्मेंटाक पयलीं तुमी फॅसिलिटी रेडी करात आनी मागीर तालां दियात। एक गोंयच्या टुरिजमाचो एक व्हडलो सेक्टर आनी सगळे स्थानीक गोंयकार ते आतां गोंयकारांक हॅरेसमेंट जाता बिकॉज ऑफ स्पीड गव्हर्नर। स्पीड गव्हर्नर म्हणजे कितें सरकाराचो कन्सर्न आसपाक जाय सेफ्टी ऑन रोड्स की टॅक्सीवालो एक्सिडेंट करता काय प्रायवेट व्हेकल एक्सिडेंट करता कायदो सेम आसपाक जाय हो कायदो सेम केन्ना जावंक शकता when artificial intelligence induced cameras are put on the roads. आज पणजे भितर जेन्ना तूं सरता मेडशे जंक्शनाचेर थंय आर्टिफिशियल कॅमेरा इंटेलिजन्स इंड्युस्ड सिग्नल आहा थंय जर तूं फास्ट केलो तुका ताळो मेळटा थंय बशिलो काय ना ब्रायब दिवपाक मेळना पुलिसेक फोटो येता तुका ताळो लागता तो टॅक्सीवाल्याकूय लागू जाता तो प्रायवेट इंडिव्हिज्युअल म्हाकाय लागू जाता। सो सरकाराक हांवें मुखेलमंत्र्या कडेन आतां फोन करून उलयलो ताका हांवें म्हणलें की तुजो जर कन्सर्न सेफ्टी आहा पयर आतां एक रेंट कॅबान मारले आनी मनीस वयल्यान सकयल पडून मेलो गोंयकार एक इनोसेंट गोंयकार मेलो सो तुजो जर कन्सर्न सेफ्टी आसा जाल्यार सगळ्या कडेन तूं हें घाल आनी ते पसून पीपीपीचेर केल्ले आहा ते सरकाराचे पयशे वचना हातून हांगा तुमी गोंयकाराचे पयशे बोल्सांतल्यान काडटात एक मशीन घेवपाक लायतात जे मशीन एप्लिकेबलूच जायना। Mohit Kharangte for Herald TV. विशनरी क्रेडिट सोसायटीन दूड जमा केलोल्यांनी बाणावलेच्या पंचायत चलो प्रोग्रामा वेळार आपणाचें निराशीपण उक्तायलें। आपणाचें दूख उक्तावंक तो लोक शुक्रारा दीस पर्यावरणाचो मंत्री एलेक्स सिकेराक भेटूंक गेलोलो पूण मंत्र्यान ताका वायट वागणूक दिली। मंत्री सोबना तोसले आनी कोर भाशेन उलयलो म्हूण तांणी सांगलें। हाणें मिटींग दवरली आसली बाणावले मारिया हॉलान ज्या जाग्यार तो लोकांचे ग्रिव्हन्सीस आयकपाक थंय बसलोलो आनी आमी आमचे विजनरी सोसायटीचे 4 ब्रांच सो 4 ब्रांचाचे आमी लोक थंयसर एकठांय जाले ताचे फुड्यान आमी प्रश्न मानलो की जे इलेक्शना असेंब्ली इलेक्शना पयले आमकां तेणी एश्युरन्स दिल्ले तो काँग्रेस टिकेटीचेर तो बसलो नुवें कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी आपूण निवडून येयले जाल्यार 5 लाख तेणी दितले म्हूण काँग्रेस सरकार जेन्ना गव्हर्मेंट करताले तेन्ना पूण तो ताका प्रश्न केलो तेन्ना तेणें म्हणलें काँग्रेस सरकार ना न्ही आनी आपूण आतां म्हणपाक लागलो बीजेपी जॉयन जाला पूण बीजेपी सरकारान म्हणटा तो हें मान्य ना। तो हें आयकतूच आमकां आमच्या मनाक एक विचार पडलो बाबा काँग्रेस म्हणून ताका लोकांनी वोट मारलो आनी ताका निवडून दिलो आनी आयज तो म्हणटा ना ते दिवपाक शकना 5 लाख लोकांक आनी बीजेपी सरकाराक म्हणटा तो मान्य ना। सो हाचेर आमच्या गोंयचे सरकार आमचे बीजेपीचे सरकार आसा सीएमान हेजे मातशे लोक शिकालचे तुमचेच ग्रुपाचो तो एकलो एमएलए बीजेपीचो आनी तो लोकांक हे भाशेन सांगता तो लोकांक विचार पडला बाबा येता ते लोकसभेचे इलेक्शनाक कितें करपाचें वोट दिवपाचो की ना दिवपाचो। सो सरकारा लागीं मागणी की आमचे जे आमी हे सगळे विजनरीचे डेपॉझिटर आसा पयशा लागून आमकां दीस रात खूब त्रास जाता तो लोकसभाचे इलेक्शना पयलीं जाता जाल्यार आमकां कितें तरी हे आमचे पयशे सुटावे करून आमचे काम आमचे पयशे आमकां पावोवपाचे करपाचे म्हूण मागणी आमची। हांव हे मिटींग दवरलो न्हू मारिया हॉला कडेन आमी थिंगा सगळीं हाजीर जाल्लीं मिटींग आसतना हांवें ताका एक रिमांड केलो बाबा तुवें सर तुवें आमकां
सांगलोलें आशिशवान दिलोलें तुगे थिंग येयले तेन्ना की तूं आमगे प्रिन्सिपल अमाउंट पूण तूं आम दितलो ते वक्ता तो म्हणूंक लागलो यू शट अप यू डोंट नो हाऊ टू टॉक तुका आमी सांगलोलें हांव काँग्रेसा आसतना हांव तुका दितलो यू कीप क्वायट म्हणूंक लागलो गेट आउट म्हणूंक लागलो अरे सर हे म्हणलें तुगे उलोवप कितें तूं म्हणलोलें तुवें म्हाका आमकां प्रॉमीस केलोलें आपूण पावरां येतली तूं तो म्हणटा ना पावरां न्हू काँग्रेसा येतली हांवें म्हणलें तूं हे अम्ब्रेला सोन ते अम्ब्रेला गेलो आनी तूं आतां मिनिस्टर आहा तुवें सुटोवा करपाचें तुका सांगलो काय म्हणूंक लागलो हांवें पयशे घाल म्हणून तितून हांवें म्हणलें तांकां लायसन्स कोण दिल्लें ती कॉपरेटीव सोसायटी आज कितली हांवें पयशे घायले तें सांगिल्ले ते भाशेन हांवें म्हणलें व्हड कांय ना किंतु हांवें मुगे मेडिकल डिस्पेन्सा कितें मेळटा काय म्हणलें यू शटअप म्हणूंक लागलो कीप क्वायट गेट आउट फ्रॉम हियर म्हणूंक लागलो तुका काय खबर ना म्हणूंक लागलो हेची हांवें म्हणलें सॉरी हे भाशेन उलोवप न्हू म्हणलें पब्लीक फोरमाक आनी इतल्यानूय हांव मागीर आमी सगळे भायर सोले म्हाका शटअप म्हणलो सगळे विजनरी इतले आहलोले ते आमी भायर सोले पब्लीक फोरमाक हांव तेगे घराको गेलो ना हांव एक मिटिंगेक गेल्लो ते मिटिंग दवरलो मुगे प्रश्न मांडूंक गेलोलो पूण हे गेट आउट आनी शटअप आनी म्हणलो हे उतरां तेका सोबनाय म्हणून काळी वखदां ताच्या ताब्यात सापडली देखून मोरगांवचे पुलिशेन 40 वर्सांचे पिरायेच्या आनंद सालगांवकाराक आपणाच्या ताब्यात घेतलो तो काळी वखदां घेवन आसलो तेन्ना ताका सांपडायलो म्हूण पुलीस इन्स्पेक्टर टॅरन डिकॉस्टान सांगलें सांपडायलेल्या काळा वखदाचें मोल सुमार 2,70,01,000 रुपया जाता आम्ही एक नार्कोटिक रेड मारली वी कंडक्टेड अ नार्कोटिक रेड वेरीन वी एप्रिहेंडेड वन पर्सन बाय नेम आनंद हरिश्चंद्र सालगांवकर एज 40 years resident of Mandre and he was caught red-handed for being in illegal possession of 3.80 grams of MDMA 80 pills of tablets of ecstasy weighing around 7.93 grams then around 14 grams of charas and some LSD papers. So we conducted the narcotic raid yesterday between 12 o'clock to morning 6 o'clock and we have registered an offence under the provisions of NDPS Act that is under section 20B2A and 20B of NDPS Act 1985. आम्ही तेका आता we will be producing him before the magistrate and we will be obtaining remand, police custody remand. Now ASO cost around 2,70,000 in international market. Okay, and this is psychotropic substance. हितून नार्कोटिक ड्रग्सूय आसा सायकोट्रॉपिक सबस्टन्स फॉर एग्जाम्पल चरस बी आसता पळय तो एक नार्कोटिक ड्रग्सान येता क्लासिफिकेशन एंड LSD MDMA दे कम इन सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस ते आमी आतां हेजेर इन्वेस्टिगेट करतले वी वील फायंड आउट फ्रॉम ऑल द पुलीस स्टेशन्स इन गोवा एज वेल एज ओवरऑल इन इंडिया तेजे पयलीं केस बेस बी कितें बूक केलो जाल्यार रेकॉर्ड चेक करून वी वील इन्वेस्टिगेट इट. अंजुनचे पुलिशेन शुक्रार दीस अकस्मात बेलगांवच्या मायनुल हसन चौधरी नांवाच्या मनशाक बलात्कार केलो म्हूण सांपडायलो. फाटल्या वर्सा डिसेंबराची 5वी ते डिसेंबराच्या 28वेत ताणें जबरदस्तीन साबार पावटी ताका बोडी पडलेल्या चेडवा कडेन कुडीचो संबंद जोडलो म्हूण सांगलें. गुन्यांवकारांक सद्याक 3 दीस पुलिसेन दवरला. ओदीक खबर आयकात. Manul Hassan Chaudhary, native of West Bengal, who was the manager of the complainant, on the pretext of marriage had forceful sexual intercourse with the complainant on several occasions and thus committed rape of the complainant. After the commission of the crime, accused person was found absconding in order to avoid his arrest. Further, upon obtaining technical details and after all hard efforts, the accused person was traced in Nagpur, Maharashtra by the Anjuna police team. Subsequently, he was brought at Anjuna police station and placed under arrest on Friday and presently remanded for 3 days of police custody. मोरगांवचे नगरपालिकेची चलती जमात आपयलेली तातूंत एकदमूच कोर भासाभास जाली आनी आदली जमाती निर्णय घेतलोले ताचें कितें जालें असो नगरसेवकांनी प्रस्नाचेर प्रस्न विचारले. संस्थ्यार कचऱ्याचो विला लावपाच्या प्लांटा विशीं हुस्को उक्तायलो तेन्ना जमात बरीच तापली. आदले जमातीन वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटाक परवानगी दिल्या आसतना हे जमातीन ती फकत सुचोवणी आसली म्हणटात म्हूण नगरसेवकांनी सांगलें.
सांगता कामिना कामीन छुट्टी इन फेवर ऑफ द काउन्सिल कित्याक ते सांगता एक्झाम्पल दिवंक सांगता आतां पयलीं अशेंच जालें कामीन सपोर्टेड पारेटो आमी पारेटो सपोर्ट केलो कोण ना तो पारेटो फेर जालो वयर आमी स्टँडींग कमिटी जेन्ना हे टॉपीक आयले न्ही उलोवप नेक्स्ट डे पेपराचेर येतालें रिगार्डींग 15 TPD बायोमिथिनेशन प्लांट आमी उलयता हांगा रिगार्डींग द डिसेंट्रिफायड गॅसिफायर फॉर द म्युनिसिपल सॉल्यूट वीच इज द 10 TPD and in this there is a confusion to my knowledge that GADA has already put it. Now what is it that is being proposed that council, is it a 10 TPD gasifier plant or is it a 15 TPD biomethanation plant? हेजे मातशी क्लॅरिफिकेशन काउन्सिलर दिवचें. 10 TPD gasifier plant आसा पळय इट इज फॉर ड्राय वेस्ट. हांगासर 35 टन आमकां वेट वेस्ट येता आनी 15 टन ड्राय वेस्ट येता. 10 TPD जो गॅसिफायर आसा इज फॉर ड्राय वेस्ट आणि 15 TPD जो बायोमिथिनेशन प्लांट म्हणून आसा. काल जेन्ना हांगासर मिटींग जाली तेन्ना आमचे ऑनरेबल रेव्हेन्यू मिनिस्टर आयिल्ले हांगासर तेन्ना तांच्यांनी प्रपोज केला की ती 15 TPD करू नका तुम्ही 20 TPD करा म्हणून. 20 TPD करा म्हणून तांच्यांनी काल हे दिला. that 15 TPD जो बायोमिथिनेशन प्लांट आसा हॅज बीन प्रपोज्ड बाय गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आणि हो जो 10 TPD गॅसिफायर आसा पळय हॅज बीन प्रपोज्ड बाय गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी गेडा. तांच्यांनी गेडा ऑलरेडी that 10 TPD इज फॉर ड्राय वेस्ट आणि जो 20 TPD का 15 TPD का 20 TPD जो मागीर येतलो जो प्रपोज करतले GWMC will be for wet waste. To decide on setting up of 10 TPD gasification technology based waste disposal system for treatment of municipal solid waste at Sonchod of Marga Goa. Resolution number 3645. The committee unanimously approved setting up of 10 TPD gasification technology. Approved. म्हणजे हे तुम्ही अप्रूव्ह केला इन स्टँडिंग कमिटी म्हणजे हाजेर डिसिजन ऑलरेडी तुम्ही घेतला की हे घालचे म्हणून. सो तेन्ना जेन्ना आणि आता आम्ही आताच म्हणटाले की बाबा काल मिनिस्टरांनी प्रपोज केला 15 हे घालचे म्हणून TPD आणि हाजेर 10 TPD अप्रूव्ड म्हणून घाला. नाही हांव ताजेर फुडलें सांगता दोन सेपरेट ते. मग ताजें कांयच क्लॅरिफिकेशन ना हातून. ही पहिली गजाल. दुसरी गजाल सांगता आमचे जेन्ना पळय नवें कावन्सील जाल्लें वी आर नॉट टेक्निकल पीपल. आमकां थोड्यो गोष्टी हातूंतल्यो जे टेक्निकलिटी आसा त्यो समजनात पूण ते समजावपा खातीर कशी बाबा आमचे मडगांवची वेस्ट ट्रिटमेंट चलता कितली गरज आसा कोण चलयता आणि कशे पर्यंत ती फुडें चलपा जाय आनी ताका फुडें आमकां कसली गरज आसा हें कळपा खातीर आमकां एक सेमिनार ऑर्गनायज केल्लें. तातूंत पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे बाब जोगळेकर आशिल्ले. तांणी एक एक्सप्लेनेशन दिल्लें आणि त्या एक्सप्लेनेशना प्रमाणे तांणी परफेक्ट सांगिल्लें की बाबा कशे प्रकारची सद्याचो जो पळय आमकां कितली गार्बेज चालू आसा ती डे टू डे बेसिसाचेर सुद्दां आमची जरी टेक्नॉलॉजी थंय फेल जाल्ली आसा तरी आसतना आमी ती कशे प्रकारे चालू दवरपा जाय नाजाल्यार ते मॅस जातले म्हणून आणि फुडें आमकां कसली टेक्नॉलॉजी जाय हेंय ताणें तेन्ना सांगिल्लें कितले प्रकार. सो तातूंत ताणें मेन्शन केलें मिनिमम इफ आय रिमेंबर 25 TPD नॉट 15 आनी 20 मिनिमम 25. ताणें तेंय सांगिल्लें 25चे 2 घाल्यार सुद्दां जाता. आणि ती शेड जी आसा ती खाली करून आमी पयलीं आमचें रेझोल्युशन घेतिल्लें आसा की नवी शेड थंय बांदची खाली करून जाचे खातीर जागो हें केल्लो क्लीन केल्लो आनी सायमल्टेनियसली थंय चालू दवरून हांगा जातकीर हांगा परते सेटअप करया म्हणून. सो हे 5, 10, 15 घनश्याम मामान घालता तशें हाका एक परमनंट सोल्युशन जाय कित्याक हे लॉंग टर्म चलतलें. हे आयचे फाल्यांचे आनी नेक्स्ट 10 वर्सांची गजाल न्ही. दिस वील रन फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 40 to 50 years. आम्ही फुडल्या जनरेशनाचो विचार करपा जाय. शुक्रारा दीस उस्क्या बोरीत नागरिकांनी एकठांय येवन फुडें येवपी एलिसावान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मिशिनां वापर विरोध उक्तायलो. समाजांतल्या वेगवेगळ्या मोलाचेर वावुरपी ह्या नागरिकांनी EVM उदेशी मतां घालतात तातूंत गडबड आसता आनी सगळे कारबार उक्तेपणी दिसनात म्हूण सांगलें. सद्याक जी EVM वापरतात ताचेर विस्वास दवरूंक जायना आनी ते खातीर ती लोकांच्या एलिसावान उपकारनात म्हूण सांगून एलिसावां परत बॅलेट कागदां उदेशी कोच्ची म्हूण मागणी केली. बॅलेट वोटिंग आमकां जाय आमकां EVM नाका. हांव म्हणटा हांव युथांनी पयता हमलो मारता की वोटिंग जेन्ना जाता तेन्ना
यू ऑल हॅव टू सपोर्ट दिस कॉज दॅट EVM हटाव म्हणून आणि देश बचाव म्हणून. कित्याक देशाचे जो प्रेसिडेंट आसा प्रेसिडेंटाचे देखून वोटींग तशें जाता बॅलेट वोटींग जाता. देन वाय हियर? बिकॉज नरेंद्र मोदी इज स्केर्ड. If he was fair enough, he would have given a chance for us to protest, because Jantar Mantar is a place where in constitutional democratic right of anybody from India can go and protest and voice. So आम्ही मागता गोंयकारांकडे असोच सपोर्ट दवरचो आणि EVM हटाव, डेमोक्रेसी बचाव, देश बचाव. शिक्षणाच्या मोडार वो गोंयचे विधानसभेन आनी सगळ्या मोळाचेर गोमंतक भांडारी समाजान आपणा खातीर 20% जागे राखूंक मागणी केल्या. ओबीसी लोकसंख्येत भांडारी समाजाचो लोक चड आसा देखून आपणाच्या समाजाक रिझर्वेशनाची गरज आसा म्हूण शुक्रारा दीस तांणी पत्रकार परिशद घेवन सांगली. भांडारी समाजाक हे विशीं सगळी खबर सांगूंक फाल्यां तालुक्याच्या पावंड्या जागृतायेची चळवळ सुरू करपाचे आसात म्हूण तांणी सांगलें. अख्ख्या गोंयांत भंडारी समाज हो चड आसा. 5.5 ते 6 लाख पर्यंत आमचो समाज आसा आनी आमकां 27% रिजर्वेशन आहा. OBCचे जे रिजर्वेशन आहा ते 27% आहा आनी ह्या 27%आन एकुणीस जाती आहा. भंडारी, खारवी, मागीर मेस, ठक्कर, सतरकार अश्यो 16 जाती हिंदूच्यो आसा आनी 3 क्रिश्चनाच्यो आसा. पूण चड जी लोकसंख्या आसा ती भंडारी समाजाची आनी ह्या 27%आन आतां ज्यो 19 जाती आहा आनी म्हाज्या माहिती प्रमाणे आनी 2 जाती एड जावपाच्यो म्हणजे 21 जाती जाता. तितून जी पर्संटेज आमकां मेळटा ती कमी आहा भंडारी समाजाक. पूण आमी गोमंतक भंडारी समाजा तर्फे सरकारा कडेन मागणी करता की 20% जे आरक्षण आहा ते भंडारी समाजाक मेळचें. भंडारी समाज जो आसा तो चड आसल्या कारणान 20% आरक्षण मेळचें आमकां. म्हणजे सगळ्या बाबतींत एड्युकेशन म्हण किंवा पॉलिटिकल. फाल्यां जर इलेक्शन आतां ST कशें ते मागतात 12% तेंच्यांनी मागले ते 4 किंवा 5 मागतात तशें आमी 20% रिजर्वेशन विधानसभेनूय मागता अशी आमची मागणी आहा. आनी ह्या बाबतींत आयज पासून आमी आमची जनजागृती चालू दवरतले की 20% आमकां मेळपाक जाय म्हणून. आनी 12 तालुक्यांनी आमी 12 आमच्यो टीम तयार केल्या आनी त्यो आमच्यो फाल्यांच्यान आमी प्रत्येक गांवांत तालुक्यांनी वचून आमी जनजागृती करतले. शुक्रारा दीस गोंयच्या राष्ट्रीय ओबीसी महासंघान ओबीसी लोकांची उदरगती खातीर आपणाच्यो मागण्यो उचारून दाखयल्यो. गोंयचे विधानसभेन तांणी ओबीसी खातीर 27% जागे राखूंक दवरूंक मागणी केल्या. त्या भायर ओबीसीच्या मेडिकल पोस्ट ग्रॅज्युएशन शिकप्या खातीर जागे राखूंक मागल्यात. जाता तितले बेगीन ओबीसी वेलफेअर मिनिस्ट्री आनी कास्ट सेन्ससूय वचचो म्हूण मागला. फुडें आयका. Additionally, Rashtriya OBC Mahasangh Goa requested the establishment of an OBC welfare ministry just like how Maharashtra has a OBC welfare ministry. They stressed upon the immediate initiation of a caste census in order to frame policies for the welfare of the people. Despite submitting a proposal to the Chief Minister outlining these demands, only one has been fulfilled, leaving the community dissatisfied. जवळजवळ 19 समाज कन्फर्म गोंय राज्यान आसात. त्यांचे जे विषय आसात हे दिसान बाब अशोकान एक उलयल्लो 27% रिजर्वेशन आमकां गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीन दिवचें. ओबीसी वेलफेअर मिनिस्ट्री जशी महाराष्ट्रान आसा ओबीसी बहुजन वेलफेअर मिनिस्ट्री ज्याच्या माध्यमाच्यान बजेटरी प्रोविजन जावन आमची उदरगत जावंक शकता. आमचो तिसरो डिमांड कास्ट सेन्सस जशी बिहारात जाला तेजेर जे लोक खंयच्या तराचेर कशे जगता हे जाय जाल्यार कळ्ळें जाल्यार सरकाराक पॉलिसी फ्रेम करपाक बऱ्याक पडटलें. आनी त्याच बरोबर PG मेडिकल सीट जे आमकां सरकारान नोटिफिकेशन काडून दिले ह्या वर्सा भंडारी समाजान तेका पिटिशन फायल केल्लें
आणि आमकां क्लिनिकल सीट दिवना रिजर्वेशन ते हे आमचे मुद्दे आसा. आणि 12वेचो रिजल्ट नीट GCT कन्सिडर करचो, कित्याक CBSE बोर्डाचे पोर्शन असता ते गोवा बोर्ड घेयना आणि त्यामुळे 1,00,000-2 लाख जी फीस असता आमच्या भुरग्यांनी भरपाची ते आमचे भुरगे भरूंक शकना आणि ते फाटीं उरतात. आणि एक मेन मुद्दो आसा, ओबीसीची क्रिमी लेयर लिमिट आशिल्ली 8 लाख रुपया, ती 8 लाख रुपया 2017 सोंपल्या. एवरी 3 वर्सां ती सरकारान वाडोवची पडटा. 20 जालें, आता 23 जालें, कंटिन्युअस 6 वर्सां भारत सरकारान ही सिलिंग लिमिट जी आसा सेन्सस म्हणजे ओबीसी क्रिमी लेयराची ती 15 लाख रुपया करपाक मागलेली ओबीसी नॅशनल कमिशनान 2015. त्यामुळे खूप ओबीसीचे नुकसान जाता. मागणी आसा की ओबीसी हे सारखे पिचत पडलेले आसा. सरकारान कास्ट सेन्सस करचे, ओबीसीची न्हू सगळ्यांचे कास्ट सेन्सस करचे आणि आमकां ओबीसीक न्याय दिवचो. आयच्या कोबरापुत्रान इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोबरापुत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. ओदीक कोबरा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.